आज आम्ही हांगासर कलंगूट बीच प्रोमेनेडाचेर आम्ही सगळे उबे आसा. ह्या प्रोमेनेडाक लागून आम्ही खूप फावटी गव्हर्मेंटाक अवेअर केलो, हायलायट केलो ह्यो इश्यू की ही जी कलंगूट आमची बीच जी हा ती एकदम धटी हा म्हणून आणि एकदम मेडी हा म्हणून. पूण डिस्पायट इतले सांगून सुद्धा घोडे घोडे सांगून सुद्धा आम्ही तांकां एक रिटर्न लेटर सुद्धा दिली, GTDCक बीन दिली आणि ट्युरिझम डिपार्टमेंटाक बीन दिली आणि तांकां सांगले की आम्ही पळय बाबा आमचो लिबरेशन डे येता, आमचो क्रिसमस येता, आमचो न्यू इयर येता, कितेंय करून तुम्ही ही मातशी बीच मातशी आमची प्रोमेनेड जी आहा ती तरी साफ करा. साफ कित्याक करूंक जाय की हे जे आसा हें जावन आसा कलंगूट बीचाचे मेन एंट्रन्स. जसो भितर लोक सोदलो लोकांक क्लीन दिसपाक जाय, वेलकमिंग आसपाक जाय, पूण तें हांगा जालेलें दिसना. आतांच तुम्ही पळयलो आसतलें की कितलो कचरो इकडे तिकडे आणि माती तो सांगूच नाका. ही सेम जी माती जी आसा, जी सँड जी आसा बिचाची साफ करिना असलेल्या कारणाक लागून ही माती हांगासान 1 किलोमीटर ट्रॅव्हल जाता. जे ट्युरिस्ट हिंगासून चलोन वयता तूं पळयशी हिंगासून तुका बाजारांपासून ते घेवन चल्ले ही माती. जरी तर गव्हर्मेंटान तर ह्यो रोड तर मातसो साफ दवरलो जाल्यार ट्युरिस्टांक बीन बरें दिसतलें की ह्या बिचार येवपाक. आणि हे जे आमचे रेस्टॉरंट ओनर, शॉप ओनर, जे शेक ओनर जे आसा तांकां बीन एक 2 रुपयांचे तांकां गिरायक मेळटलें. पूण इतलें सांगून सुद्धा ह्यो जो गव्हर्मेंट जो आसा, ह्यो आमचो ट्युरिझम डिपार्टमेंट जो आसा ते कोण आयकोंक मागना. कित्याक अशें दिसता की तांणी ही बीच जी आहा ती सोडून घातली आणि ट्युरिझमूय सोडून घातलां. तुमकां जाय जाल्यार तुमी ती करा, ना जाल्यार तुमी सोडून घाला. आयज आमी परिस्थिती पळयता आसतली ह्या बिचाची कितें परिस्थिती आहा पळय ती. आनी ह्यो आतां सीझन जाल्ल्याक आतां आमचो 2 दिसांनी 4 दिसांनी आमचो क्रिसमस येतलो, फुडल्या विकान परतून आमकां न्यू इयर येतलो. पूण ही आमची बीच पळोवंक गेल्यार ही बिचीर येवपाचें कोणें? ही इतल्या घाण बीच आसा की कोणें येवपाक जायना. देखून हांवें स्वता येवन हिंगा एक इनिशिएटीव घेतली आहा की ही प्रोमेनेड साफ करपाक. तशेंच म्हाका थोड्या शेक वाल्यांनी हांगासर आमचो वॉर्ड मेंबर आहा ताणें आपले थोडे मनीस दिल्ले आहा, थोडे हांवें घातलेले आहा. सो हांव तांकां चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा की ही म्हाका तेणेन ऑपॉर्च्युनिटी दिली की ही प्रोमेनेड जी आहा ती साफ करपाक. म्हजो ह्यो हंबल रिक्वेस्ट आहा गव्हर्मेंटा कडेन, आतां तरी मातशी बीच साफ दवरपाक तुमी वावरा. नाजाल्यार जें ट्युरिझम आमचें जें चलता तें आतांच तो सद्या डावन आसा. पूण जरी तर ह्यो अनक्लिनलीनेस बीचीस तर दिसल्यो, अशी तर घाण तर तांकां बीच दिसली जाल्यार फुडाराक पासून जे हांगासर जे ट्युरिस्ट येता ते येवपाक फुडें सरचे ना. म्हजें नांव एंथनी डिसोजा, हांव गांवांत कलंगूटचो. ही इनिशिएटीव ही पळय आमची कलंगूटची बीच प्रोमेनेड आसा न्हू, इट इज इन अ व्हेरी डर्टी कंडिशन. लोक पळय आतां मानेलान सांगला वेळेलो वयता आसतना परत ही सगळी माती घेवन येता, ती 1 किलोमीटर पासून पावता ते स्वते सारके. आतां पयले सुवातेर पळोवंक गेल्यार हिंगासर हजारांनी ट्युरिस्ट येतात कलंगूट बिचार. आनी एक म्हणणी अशी आहा, तूं तर गोंया पावलाय जाल्यार कलंगूट पळोवंकूच जाय, आनी कलंगूट तर पळोवंक नाय जाल्यार तुवें गोंया पळोवंक नाय. आतां आमचे मेन एंट्रन्स ऑफ कलंगूट बीच इतले शेबी आसा की म्हाका दिसता ते म्हयन्याच्या म्हयन्याक म्हाका दिसता मेंटेन करूंक ना हिंगासर. There will be 100% a contractor appointed in order to maintain this place, promenade. But he is not doing the work. I'm going to really take him to task, because if the contractor has been paid money to maintain this promenade, you see the condition of it is very, very bad. आम्ही गोवा टुरिझम डिपार्टमेंट or GTDC भायल्या गांवांनी वचून
प्रकारान कोत्ता हेजें की तुमी आमी हिंगासर ट्युरिस्ट हाडूंक सोदता म्हणून गोंया पूण ओसली तो तूं तांकां परिस्थिती दिवशी ट्युरिस्टांक फॉरेन ट्युरिस्टांक कोण येताले हिंगासर जावं वेदर इट इज अ इंडियन टुरिस्ट और अ डोमेस्टिक टुरिस्ट I mean or a foreign tourist. We need beach cleanliness to be maintained very well round the clock. Because if there are that many tourists coming over here, that means there is also revenue coming in over here. Now, who is responsible, whether it is a Kalangut Panchayat or a GTDC or a Goa Tourism Department responsible for maintaining of this, I really don't know, but we will definitely take them to task. Now, the thing is, as he has said that we have served the notice to the GTDC as well as the tourism department. We give them 3 working days in order to get this place cleaned up. Nobody has responded to it. So you can see the attitude of the tourism department, you know. So this is what we are concerned because we want our tourism to prosper. Kalangut tourism has to be a world-class tourism because everyone is coming over here for disco, for beach, lot of things. I mean, on December 31st, there will be a great fireworks over here. So people come, and if this is not been maintained, you know, I mean, I don't understand why it is so pathetic over here. People who are in the business are paying thousands of rupees as the taxes. So where is the money going in? Whether the contractor is putting it in his pocket and just not doing the work, I do not know.